قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا سلام صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله 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 وصلوا على حبيب الله. اللهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله Ouvrez Malwa Alana Bala Coran Chana Grimadina Interna Mariam Isa pour la mémorisation du Saint-Coran. Ina wo biba oninyi sinje wora daga dede musabaka ya dede Quran de kala zikoto ya challenge wanki dede biya su balaki fu patas dana nana to mo se jamme be na center daga dodo ele roga sur koro bi so wandalti da mada sur koro do ko fu patas den bawo da zulu ko wuro to se sur ko ne al baraka do ko bismillah kadina alhamdulillah ina wo be nyina biya bana bodo de ke baranga so na musabaka ga dallan wa bebe zabla bo yuba tele sa ayt man der wa change ga yilena da da zur to wo ba so wa le so na bele so na amatar do mo la participer de be mi ngene kitimara su bona agam ga nyoy de bu talef dan ko to se o ngala ga talef atna bo ay be dam be zabla ra nga e de musabaka o ba fo lankana do bo su duniya bla ga bu ngode yil bla mo ko jonna na da sul ko ro do bari Quran dana ga ben ben no do da sul so ko yel kala al fane tele banja de kene de ke botos no to nini ya kale cho kazo bakala bala natimar ga da sul ko yel je ban bo yubla be de karama so fuzi chelewa ka so se zo chele da ka fada ku juni o mige dam masna wona tana be kelbela na alheri da konana chana do mbe yu iman ba kon be de ba siche sorozna sor ko yel be bidar bo tune cha allahira je ban be kelda alheri da tele da arziki da so sere da ba kelda o biga alheri da la ko do yunu sol be batal ba kelda be da alfa mala weni on ko ana da ngordo na alfa so ru por tase karama o bi morro ba da be ba kon mata sana os baranga so taso karama so fara ku junini so le zina fere do ko nan da jana so du albaraka da janda ba mi baro sa alhamdulillah binje beno ala kaso beno on ne CPD 100% 47 personnes CPD baranga bale be da kanaro be geso de karama ga bicil malwand farande da domi meta mi so lotache malo motodo yele school kra so ru kon wando ka albaraka alba to 100% CPD de kamoze de be do ne abi geser be do be pese do alhamdulillah do ma de be no school wote kana wo bi ba no yu ne dan na sa do da sa so do mi do yu 53,93% PPC da beringa bla nabi wole sa alhamdulillah la kul hal to walanti mare school do walanti mare so da albaraka bla mu jambe wole se to ton do oru school da bi zanda de bori da me di fermi do CPD bien ouais den les 10 premiers du centre Mariam Isa wo yura 7 buktolu school warne pata
baadar na tal na bare na bero kurmo na bero tatan yu na boro to ben do na dembo yu 7 personnes dans 10 premiers du centre da be ber ngable be wolé sai malwan de tan voiser de tele chal du ñu den da so ko la da katare ka so da al baraka brose hada wallahu bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sofo de candidat wa kujunini so do dira da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes dans la Sainte Mariam Issa, comme vous voyez. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, le 4 juillet 2026, notre Moussabaka, c'est-à-dire le concours du Saint-Coran, et nous sommes prêts pour quitter à l'internat, pour aller à la centre de Popadest de Zongo. Donc, pour le moment, nous sommes à la préparation pour quitter aller au centre Popadest. Donc, nous voulons vous informer que nos élèves de l'internat, cette année, Dieu merci, leur résultat de CPD a été 100%, 47 élèves dans la classe de CPD, tous ces élèves-là sont réussi leur CPD cette année. Dieu merci, on remercie Allah le Tout-Puissant, celui qui nous a facilité cette chance que vous voyez, que Dieu mette al-baraka dans nos élèves. C'est ainsi que, concernant les résultats de BPC, on a eu 53,93%. Alhamdulillah. Si on a vu d'autres écoles, on va dire que Centre Mariam Issa, Dieu, cette année, Dieu les a donné leur part. Et on remercie Allah, que Dieu mette la baraka sur ses élèves, que Dieu mette la baraka sur leurs diplômes qu'ils ont reçus. C'est ainsi que, pour vous rappeler que l'école coranique ne peut pas empêcher l'homme pour faire ses études théologiques, ces études que vous voyez. Donc, ils sont forts dans leur école officielle, c'est ainsi qu'ils sont forts dans leur études coraniques. Que Dieu les bénisse, que Dieu les guide dans le droit chemin, que Dieu a ses prières. Et nous remercions leurs parents qui ont courage de laisser leurs enfants dans cette centre, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens pour amener ces enfants, mais ils ne peuvent pas. Il dit que moi je ne peux pas laisser mon enfant là où que je ne suis pas encore mort, mon enfant va rester chez les orphelins. Non, ces enfants-là ne sont pas des orphelins, ce n'est pas tous des orphelins. Il y a des orphelins, il y a ceux qui n'ont leurs parents, leurs mères et pères sont là, mais ils sont venus pour chercher à savoir. Donc mon frère, savez-vous que pour rester dans l'internat, ce n'est pas les orphelins seulement qui restent. Il faut savoir que chercher à savoir est obligatoire chez les musulmans, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chercher à savoir est obligatoire sur les musulmans et musulmanes. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous souhaitons nos candidats bonne chance et que Dieu les guide dans le droit chemin, que Dieu les accorde beaucoup de bonheur ici-bas au-delà. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kaseera. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. التكبير. يا رحمة للعالمين يا محمد. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. التكبير ثم تكبير. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا
رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد le doux clément et très miséricordieux de ceux qui les adoré. Que la paix, la miséricorde et la miséricorde de l'enseignement soit pour le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses fidèles compagnons, à tous ceux qui ont suivi leur paix, qui leur suivront jusqu'au jour de la rédemption. Que la paix, la miséricorde et la miséricorde soient avec nous. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du concours, la 4e édition du concours de récitation du Saint-Coran organisé sous le parrainage du chef Dal Topik en collaboration, comme vous le voyez ici, avec l'ONG AIB et le centre Mariam Oumi ISA qui organise ce concours. Nous sommes à la 4e édition et m'en vais vous donner le programme qui va meubler notre travail. En premier lieu, il y aura la lecture du Saint-Coran par la sœur Ousmane Radia. Il y aura donc l'installation des membres du jury. En troisième position, il y aura le mot du devenu qui sera prononcé par le directeur général du centre Mariam Oumi Issa, donc notre chef Abouda Nourdin. Après, il y aura donc le mot du respecteur du centre, qui est notre chef Imam Tassanti, qui va profiter de l'occasion pour nous présenter les critères de notation. Et donc, en 5e position, le concours va débuter. Pour le concours, nous allons commencer par la catégorie Nabaï, après la catégorie Moulouk, Moudjadra, Akor, Yassine, Ankabout, Kab et la grande sourate de la partie grande qui est la sourate de Aaron. Voilà ce qui se verra, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dedans et qu'Allah passe de nous des musulmans sincères. Donc, on peut se bonner ce cas de Logo, Dawai Bayae, Ousmane Rabiane, Wamonika, Ali, Abbas, Rabiane, Kwame Katorone, et Domana, the Diabo, Masoto, Wala Tonne, Abu Abu Waisi, Mosino, Konosone, Eleorone, the Sunday Brothers, Bayaki, Mariam, Umi, Insane, the Director General, et la grande Abba, Abba, l'homme est
yëpp dama de markas de centre kangene nana de secteur de alpha imam tasansi le romani et puis là on t'a pas aussi to akwa ese tas bon wasana on tas bon ngane no ko mala sino kanani kinya kadesene to la jawone de da ko so ko no na ban sine de ba de marable tanana on peut le soutenir gele asi kwa on ba ine ko ko be be sunazane mulkule ko koni usulu mjadala akopo yasini akabuzi sotu kapo akona tezana suratul a'raf yene suratul kulkum ila rabbaka subhanahu wa ta'ala on va commencer de directeur général Namal Cheikh Abdullah Nurdin suratul kulkum para de kulli bena na to ga basne may yaw mas Qur'an aw ina ali ne e ka mutiji ala ñoom ba na ci ñoom akubia ñoom ba na fa sotu nambay sotu muluk et sotu mujadala donc Maman Zeynab attaque. Après, il se faut comme ça. Garçon passe par ici. Non. Pour ça, nous Abdul Qasim Khalidia. Donc, soit le mulk de main. Dagana Tajabo Samia. Après elle, Isaka Ousmane se prépare. Isaac Ousmane. Isaac Ousmane Loro Rabia. Daro Pojuna Noura. Ça c'est la catégorie Anouk. Et donc la troisième catégorie c'est la catégorie Mujadala. On commence par le testament Moubarak. Testament Moubarak, prémisse. Ok. Agoula Mola Manam. Agoula Mola Manam. Bourou Akondo Panda. Et après Yelima Ousmane. Alors, on commence par le dire aujourd'hui, dans la il y a le voyage Ousmane Rodiane, et quand il y a mon autre, c'est Ousmane Rodiane, et le Ouagarina, pays de Donald Trump, Amérique, surtout comme par Iman, l'Amérique, il y a la voix de Paul et par le Coran qui est blessé. Donc, on va aller à notre côté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
Sango, le micro, le micro, le président, le rapporteur et donc, Inch'Allah, le deuxième but de notre programme, c'est l'installation des membres du jury. Nous allons nous permettre de les appeler. Tous sont des gens du Coran. C'est des experts qui sont en train de superviser dans le Saint-Coran. C'est eux que nous avons appelés. Et c'est des doyens dans le cadre des concours de station du Saint-Coran. Alors, on va se faire le Coran du début jusqu'à la fin. À présent, c'est le moment des discours. Nous avons écouté le mot de bienvenue dans le cadre du concours, la part du directeur général du centre Mariam Issa et l'ancien nommé Saz, chef Abdallah Nourdin. De la part, on va aller et puis là, on dit Inch'Allah, pas de machine. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikan Allah Taala jangan dimana pada masa sore atau siang kita beri dibasihkan dengan daya dan jadi alihna al-baraka merana bahasa siang kita alhamdulillah. Memang segala sesuatu yang kita nawapoza waktu kita jalan, sesuatu kita sesuatu dan ada di sisi dia alihwa. Dalam suatu kita dari Muhammad Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, salat kita orang berjalan dan orang sahabat orang sudah di dalam lepas sebelum malam. Pada ada yang mana orang sofa di alih. Jika tahu suku orang itu dia mana bahasa Islam dan alhamdulillah. Soal ini jadi zulma seperti kerana faham. Ini sekarang orang orang ada begitu. Aman ada betul cina. Lengket jadi kalau sebut kau soal cakap soal. Dan apa kau ini kita biasa lah. Cina kalau yang sebab sampai apa naik. Kita betul sampai berkali dia nak polis malam musabak kau bahasnya. Dan kau semua orang cakap soal itu ini. Dekat pasal apa kecil. Nah, mereka membawa exam mudah untuk pada santri ali itu bawa dalam musabaqah apa. Kita guru dalam murid masih kita dari guru itu tidak ada Quran di guru itu alhamdulillah. Ia dengan Quran macam dalam surah ini. Mereka yang orang guru itu bawa macam tu semua pada saat moment dalam masa untuk orang sembilan orang makan ada orang yang dah. Mereka yang bertom, mereka yang beri bertom. Guru Quran mereka itu nak fokus guru itu lah guru itu kan jalan. Dan kalau orang cara berfaham kerana seorang iman bukan pasti dia orang. Kalau orang masih, dia nak kita sebelum dia keluar anak. Bapa itu suruh ajar ini bukan dia sebelum bukan ajar bawa di luar mana pada bawa pakai sekali aji waktu bawa mana. Umrah dulu tu dia nak sejarah nak harus anda sejak itu kota bahasa apa itu kita. Apa tu boleh dia nak semangat kita boleh buat usul dia dah. Kau kata itu besok itu muda, teli jalan jalan Asal kalau dia itu teli, lezat pun ada sih teli, nak coba dia awal, nak ni orang video nak kerana, jika kalau ini kita punya siapa, yang milikinya siapa, biasa nanya orang ni lagi besok itu adalah, dan dasar orang cara iman, orang berdiri makan sama data, banyak sebab yang terkesan banding itu tapi itu buat amma. Rimo kita kerja kita bagi proses duri sotos inna ma'al usr yusra. Wahala في الجبان مقال طواسي دوني سوا ناس وحنا كمان نحن فاسي أما يقول إيه فاسي إن أنا لنا وحنا كمان ما نجمع له ولا وحنا جايين دلسي yang berwara sekarang duri sos dari mana pun hanya anak fair bisa nak nakal dan cari dia dia udah wah bisa dah ini do lafara banyak semua orang ini ini ujian orang sekolah ni dia semua orang kerja sekolah berikut bahkan kalau mau sekolah baru ini baru ada semua kena di bawah bukan ni baru ada orang software bagi nala dalam bisnis sewa bukan kena anak-anak sebenarnya pada software nala dia semua orang kata tahu semua data sosial lafiya sudah kecil data sosial itu kepada Francis itu soal dalam latar belakang diukur dengan nama aku ada Allah alam sawab wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in wasallam tasliman katsira Asal takbir. L'imam
sinon le directeur général du centre Maria Koumé-Missa va d'abord remercier des parents sur la qui sont déplacés pour venir à ce concours. Il a donc déplacé l'objectif pour lequel le centre Mariam existe, c'est de permettre aux enfants musulmans de connaître leur Coran, le livre saint, le Coran. Et pour ceci, il a indiqué qu'il y a certains. Les gens pensaient que le centre Mariam ou Mamissa, c'est un orphelinat. Non, il n'y a pas que les orphelins qui sont là-bas. La seule Mariam qui veut lire le Coran, elle n'est pas une orpheline. Elle a ses parents vivants aux États-Unis d'Amérique. Elle veut ici là-bas. Mais ça veut dire la princesse de l'islam qu'on l'a amené ici. Il y a donc des gens qui suivent aujourd'hui, pensent que non, que je ne veux pas dire mon enfant souffre parce que moi je suis perdant. Le Coran dit ça après la souffrance, il y aura donc l'indépendance. Que chacun n'a qu'à ouvrir les yeux, amener nos enfants, amener plutôt nos enfants à mémoriser, à apprendre le Saint-Coran et à travers cela, Inch'Allah, nous allons créer celui-ci va être dans l'au-delà. Là, pour nous remercier les donateurs, c'est vrai que de près ou de loin ont contribué à ce que ce concours-là soit un succès. Et quand ces parents n'ont pas pu lire, il ne faut pas dire Seigneur, non. Votre objectif pour votre enfant après le Coran. S'il a le Coran dans la tête, qu'il ait participé au concours ou pas, ce n'est pas un souci. Merci beaucoup, notre DG. De grâce à notre Baraka, sur notre centre Mariam Koumé-Missa. À présent, nous allons donner la parole à notre chef, l'inspecteur général, l'inspecteur du centre, au SAD, bien nommé Kassanti, notre Kassanti Ami. Elle va dans la parole à nous. Rêve bloqué dans le centre de débat, nous sommes même la c'est une joie, nous sommes vrai, secrétaire vrai. Nous avons dit dans la parole, c'est moi, le bien qui n'a qu'à faire la bonne mousson. On ne doit pas donner d'envoyer notre charge. Je crois. كما يحب ربنا ويرضاه ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. طيب كبيرة المبا تذكرنا بقوم لا أنواع ترابطة الصوغة نظام الصوغي ويدي سدى تاركنا لدار جرمان لدانا الصوغو لو كبamba بمودا صوغي سيسيسي لنشوة دار لدانا لافيا لقرنا لافيا مدى مثلا كلا منزل مدى الفواجه المنبع مدى إمام شفيق نا شيخ عبد الحليم نا مدى فا يونس dan bawa di mana kan tak usai bawa ni dan benda dia membaca teman seluruh panitia adalah malina masa ada tidak cari penyuam materialnya Syekh Abu Hasan Nuruddin seluruh panitia situ zikir zaman malina masa ada al-fawa bomba banglam dia mana tata dan internada asoro pale etasoro desiri dana patara isa Qur'an wale takamuza sumulku aya ebese kala sana wambi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jawala yana safara wa khair kada salama sallallahu muallima wa ala rasihinna muallimatu rashida aku karogi bawa nabi dia membeli kecintaan dan patara namanya alijana kerajaan sofara alijana. Madam tiru mata madam basu tiru mata nada. Wanti semacam mati tidak tenang tenara bahasa negara. Dalam musafakara namanya begadang malam dari dia. Yaise ayat Allah ini musri kubli kubur nada. Bawa rigawamu saling masada saya mungkin nana. Kalau ada perikatan mereka dia mana? Dominanya sesuai orang yang paling jauh erasata Allah nak berdekat untuk to abge kambala insyaallah sekolah talu upalene ai baru bana era begero do bete sini soro bani edo bana rosal baka daga terna de 10 ans des pour des non 2016 à 2026 il y a de cela 10 ans des fondants
Interna kana mabana ke daya ka Maryam ummi Isa rana kelle zal tawara bata kabatan Qur'ani bagagani ma mu amara wasjida tabiyana kemarin le bahasa dan kesiji kalau dan ada albarka asure de la continue bale matam boleh na mu ke lo ngani dada ko na bo jodo ne Qur'an kali bahasa tentang Qur'an ke damara dada wali se chamba la patasi nyono wali ngalo nyono premier jilire deuxième baka bodu tumarana yela alfawa bodu jodo ne marawe ngasku fiana abada aga sinatu siana nasare dada mara kana alana balase Qur'an de balana ko na ke damara ya bene tetunane oro bi suwa kali aya wana chero to job duka e choro kala bata isi e dacha aya ongo bata isi wali na patawa besi chokole kan didawo mata e kala bata kene istene awana se kan se kon male to kale kin kana arona yesu se tasawa daraga sawati alquran tartila ay iqra'u bi tajwid dona tajwid alfa wana bajo raga bu mulila ban nari kawan nari kaso lebang medina wan mediro bibi bosne lebang sunna to gonu asanna latana pataraga abu gawe ni jamaah ada fula mudoro bala ne anase bai siwe tiga waise bango be ampoint kalam bala ana basi لو شوف لنا تدعو الله زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا أسأل القرآن كلامنا كيلو بفين دومي أبغى كلام القرآن نلو بفين بندس القرآن أسجع بوجودنا جيل ربنا دتكان tidak membaca leta when kita rupanya ini ama selama macam negara Siloni ni ke Somalia dia le kita ko dalam Zaburo kita ko dalam Zaburo di puan ke bawah di puan kita orang lu habis apa satu puan ke bawah kalam kakak sendiri sistem ada senanga kategori watu tempat yang situ ama kategori ko puan dan tele kahfi na a'raf balagona asira na tunzuguzu Qur'an dan kana tala na na tajwid tetendanga kala kedan ke kormo babbe sabab wasi ubaya mimi sakina ala kulli hal wonduwan kale belenes yo bezi kesra ta na bochko balabda question itu zunga yana aso isi madama tarawabani jega la fawi wasan dawso sosai sokura ko bangalo korwal barka dia baman nas na balda kalida bembe so pani siawa da katale yes se anya lu bugawa ko ba sanone afa na wala awanda ulu wasale to so ko television asanalo do bari chapanya da gawe بنا سوفنا بدوني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التكبير ما مشكلة التكبير ما شاء الله l'inspecteur du centre a d'abord remercié le public et particulièrement le directeur général pour le support. Remercier également les USAS et tous ceux qui font du travail dans ce centre-là pour que nos enfants puissent bien apprendre le Coran. Et la présidente de l'occasion pour vous rappeler que le centre Mariam Isa fait pratiquement 10 ans, 2016-2026. Et dans ce centre, il y a déjà des gens qui ont besoin du Coran, qui changent des imams, ainsi que des étudiants un peu partout. Donc, c'est l'occasion également de leur remercier. Là, nous allons présenter les membres du jury qui sont les jeunes du Coran et les critères de notation. D'abord, la nomination du Saint-Coran de la partie, la grande partie. Il y a également le tajwid, il y a également
notre envoi, tous ces critères-là nous seront exprimés par, n'est-ce pas, nos chers juristes imams qui sont avec nous ici. Dans 8 catégories. Donc, les 6 premières catégories vont avoir uniquement de la lecture. Les 2 dernières catégories, à savoir la catégorie d'Al-Qaf et celle de Al-Marok, et ils auront 3 questions. D'abord, après la lecture du Saint-Coran, il y aura les questions de Zil et Tajwid. Donc, c'est les règles à apprendre pour mieux lire le Saint-Coran. Donc, également, pour nous répondre à ces questions-là. Ceux qui lisent, est-ce qu'ils connaissent pourquoi ils lisent cela? Voilà comment on va se dérouler le travail. Et Inch'Allah, il dit que le concours là que nous organisons, c'est pour préparer nos enfants à des grands concours. Parce que si vous avez un enfant qui veut sortir en public pour l'aider, pour lui apprendre comment on lit d'abord. Avant que nos enfants n'aillent au palais, avant que nos enfants n'aillent à Dubaï, avant que nos enfants n'aillent en Arabie Saoudite pour le Coran, il faut qu'on le forme. Voilà lequel de temps en temps nous allons ce concours-là. Car ce qu'on va le travail car le sujet, le frère Abi, et car ce qu'on va le passer des musulmans sincères. À présent, et la parole va revenir au jury, c'est là qu'ils vont tenir le travail pour commencer le concours. Non. Et là, on va parler de la parole, si les membres du jury sont prêts, je crois que je vais leur donner la parole pour le début de notre Moussabaka. On va commencer par Abdul Kassim Khalia. Mon ordre, c'est Abdul Kassim Khalia. Et voilà, il y a Warana dade dari kuwanga si samana ne baka ewe sukuli damne na kuma wanga so na bayi anetese. Je rappelle que la candidate appelée Abdul Kassim Khalia nous vient de Chamba. Elle a 11 ans, elle est en classe du CM1. Non. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول: اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس. الجوار الخنس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حسبك. السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون الطعام
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون حبا جما وتحبون المال وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى يومئذ يتذكر ما حبا جما يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فلا يؤسف وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسبك. التكبير ثم التكبير. Après la candidate Abdul Kassim Khairia et le deuxième candidat s'appelle Issifou Fawzan. Issifou Fawzan, At-Takbir. Thumma Takbir. Issifou Fawzan est en classe de CE2. Il vient également de Tchamba. Il a 10 ans. Non. Donc ça prouve que le centre n'est pas que uniquement pour les gens de Lomé, du plan national. السؤال الأول بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
السؤال الثاني فأنذرتكم نارا تلظى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حسبك. التكبير ثم التكبير للدرجة الخارجية. Tuzuni rena belle c'est maman Zainab. Et toi même quand tu vas dans le Canada, ça s'appelle maman Zainab. Elle est en classe de CE2. Elle vient de lever, donc elle a levé ici. Elle a également 10 ans. Donc vous n'avez qu'à donner dans la classe où il y avait même pas l'impression que là-bas le métier de l'élève on a visé Inch'Allah. السؤال الأول من قول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى يسألونك فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم فإن الجنة هي المأوى وآثروا الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألون فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حسبك. السؤال الثاني من أول سورة البروج سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار
takbir. Comment takbir. Alhamdulillah. Je crois que nous venons de finir avec la première catégorie, qui est la catégorie Nabaye. Si tout se passe très bien dans peu de temps, nous allons démarrer avec la catégorie Al-Mulk. Voilà comment c'est. C'est l'année que l'on appelle Al-Mulk. Bagaimana era menasake asal-usul dari daya bela berkah dipilih para nasional dari Imam Kuali Amerika dari Imam Arab dari Imam Abu Al pada lorot di suku kulkum dari Al-Barqa mereka orang kata musim ada dari suku kulkum dari daerah mudah-mudahan berhasil dan di musim internasional Imam Abu Anki avec nous, Inch'Allah, nous lui souhaitons la bienvenue. Si je suis prêt, je m'en vais appeler donc le premier candidat pour la première candidat de cette catégorie qui est Puchona Noura. Puchona Noura est en classe de 6e. Elle vient de Tobé. Donc elle est très proche du centre, parce que Tobé sont très proches, et puis elle a 11 ans. Je rappelle qu'elle a la classe de 6e. Là. من أول سورة القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول
ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين يوم لا ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Tetapi alhamdulillah je rappelle que concernant Moura en 6e venait de tomber et là deuxième candidat ou la deuxième candidate s'appelle Daro Rabia. Daro Rabia que vous voyez à bientôt, et elle est en classe de CM1. Elle est nommée et donc elle a 9 ans. Logo wina ga no yasdaro Rabiatu damna tuno suda yawa suda damna tuwa lumagela na odade e santanda e wala bisi kedi na. السؤال الأول إسرائيل بداية سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل فتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفعل من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا
إنها نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. السؤال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون. بما كنتم تعملون. فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا واشربوا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وإذا قيل إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنهم مجرمون. فإذا قيل ويل يومئذ للمكذبين. فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فبأي حديث ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. حسبك. التكبير ثم التكبير. Je rappelle que d'abord il y a un pas de semaine, elle vient de donner un âme. Quand vous lisez et on vous rappelle, ce n'est pas la peine du